Guys, magandang hapon guys. Order siya ng pangkalas. Tanayin natin kung legendary yung mga in-order ni guys. Siya po nag-order yan. Legit na legit po yan. Mayroon pa naglalabaho. Aba, utang. Nice. Mga natin dito kung under yung sikutin natin to. May bahala pala. Puta na lapak. Kunin mo na. Bala yan. Simple mo ng bala yan. Bahala pala paksi. Oh, isa. Libre. May bala guys. Libre, legend. Legendary guys. Tang inang may tama oh. Oh, may tama. May tama guys. Local. Ha? Hindi. Bro. Bito natin. Ayan. Baliktad yata. Oh? Ano? Ako yung mahirang, per oras. Hiramin? Ay, huwag na. Hindi pwede. Anong hiramin? Swerte. Ano, kayo po din sila. Hirap na ano, printer. Para saan to? Bala yan. Inis yan. Sorry. Legendary guys. May try daw. May nag-request daw ko try daw yung in order. Taga New York ang nag-request, try daw. try. Problem daw, try namin. From Singapore, try namin. Thank you for watching to my video. Ano ka mo? Sak yung natin ayos. Isasaksak na guys. Yan, saksak na. Walang bilib si Pak. Yan. Walang bilib si Pak. Uy! Mana ka agad. Automatic naman yan. Wala. Nakaon. Automatic naman. Walang bala eh. Safety first ba? Oh. Oy. Safety first. 50% yan. Hey! Legit na legit. Saan pa kayo guys? Order na kayo guys. Ayos ang tunog. Ayos ang grinder. Good. Quality. Kamay na lang boss. Kamay na lang. Testing naman. Legit. Barina. Pambutas ng tenga. Yan. Mayroon pa palang yan, no? Tama na to siya sa presyo niya. 1-1. Halata namang local eh. Pero kahit local siya guys, pero quality naman ng Daw. Yan, legit. Nasaksak na guys. Hey. Ayos ah. Laki. Lakas. Hey. Lakas niya. Quality guys, legit na legit. Grinder siya barina guys. Hindi pa sagad yan. Hindi ko pinipigilan.